समाज सेवा में वर्ष भर उल्लेखनीय कार्य करने वाली आसनसोल की प्रमुख सामाजिक संस्था आसनसोल प्रगति ने मंगलवार को डॉक्टर्स डे पर एक कार्यक्रम कर कई डॉक्टरों को सम्मानित किया। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर जुलाई की पहली तारीख को भारत में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आसनसोल के श्रीपल्ली स्थित संस्था के कार्यालय में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें डॉक्टर, बुद्धिजीवी और सम्मानित लोग और आसनसोल प्रगति के सदस्य उपस्थित थे। यहाँ बता दें कि डॉक्टरों को सम्मानित करने से पहले आसनसोल प्रगति और BN घाटी के द्वारा संयुक्त रूप से एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें 37 लोगों ने रक्तदान किया। डॉक्टर्स डे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी उपस्थित थे। उन्होंने डॉक्टर विधान चंद्र राय के जीवन और उनके कार्यों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। वहीं प्रोफेसर दीपेंदु बनर्जी ने विस्तार से डॉक्टर विधान चंद्र राय के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कई कहानियां सुनाई। डॉक्टर DP राय चौधरी, डॉक्टर दिलीप दत्त, डॉक्टर अजय शंकर भट्टाचार्य, डॉक्टर PS गुप्ता, डॉक्टर उमा दत्त, डॉक्टर सुभाष चटर्जी और डॉक्टर शिरूपा भट्टाचार्य ने भी डॉक्टर विधान चंद्र राय के संबंध में अपने विचार रखे। इसके बाद बारी बारी से कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। आसनसोल प्रगति की तरफ से सबसे पहले दुर्गापुर से आई डॉक्टर शिरूपा भट्टाचार्य को गुलदस्ता और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद इसी तरह संस्था के सदस्यों ने डॉक्टर DP राय चौधरी, डॉक्टर दिलीप दत्त, डॉक्टर उमा दत्त, डॉक्टर PS गुप्ता, डॉक्टर अजय शंकर भट्टाचार्य और डॉक्टर सुभाष चटर्जी को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में आसनसोल प्रगति द्वारा 2 जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में चेक भी प्रदान किया गया। नवीन राय को उसकी शादी के लिए संस्था ने 30,000 रुपए की मदद की। वहीं चिकित्सा के लिए काली कृष्णा सान्याल को 10,000 रुपए प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन करने वाले आसनसोल प्रगति के सदस्य पिंटू भट्टाचार्य ने कहा कि आसनसोल प्रगति का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। डॉक्टर्स डे আমরা আসানসোল প্রগতির অফিসে আমরা পালন করলাম। আজকে আমাদের মধ্যে 9 জন ডাক্তারবাবু আসার কথা ছিল, কিন্তু 2 জন ডাক্তারবাবু আসতে পারেননি। বাকি 7 জন ডাক্তারবাবু আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা ডাক্তারবাবুদেরকে আসানসোল প্রগতি পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা সম্মান জানিয়েছি এবং ডাক্তারবাবুদের মুখ থেকে আজকে ডক্টরস ডে নিয়ে আমরা কিছু শুনলাম এবং আমাদের এই অর্গানাইজেশনের একজন অত্যন্ত সুবক্তা, যার বক্তব্য আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনি, প্রফেসর দীপেন্দু ব্যানার্জি। উনি অসাধারণ ডক্টরস ডে নিয়ে কথা বলেছেন। আমাদের ডক্টর বিধান রায়, যারা নিজের জন্য কোনোদিন চিন্তা করেনি, নিজের সুভাষচন্দ্র বোস যারা দেশের কথা চিন্তা করেছে, নিজের কথা কোনোদিন চিন্তা করে। আমরা এটাই বিশ্বাস করি যে স্বামীজির একটা কথা আছে যে এই জীবন কদিন, এই জীবনের চাকচিক্যই বা কদিন, তারাই বেঁচে রয়েছে যারা অন্যের জন্য বেঁচে আছে। আমরা আসানসোল থেকে প্রত্যেকটি মানুষ স্বামীজির এই কথা মেনে যেন আমরা অন্যের জন্য বেঁচে থাকতে পারি। डॉक्टर्स डे पर सम्मानित होने वाले डॉक्टरों ने आसनसोल प्रगति के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। এখানে এসে আমি অনেক কিছু জানলাম। এই যে প্রগতি সংগঠন, এ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু এখানে যে রকম কাজ চলছে, সেবামূলক কাজ, সমাজের কাজ, এটি খুবই প্রশংসনীয়। এবং বিশেষ করে আজকে আমাদের ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন, তো আমরা ডাক্তার হিসেবে বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনকে আমরা খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করি। আর এই প্রগতি সংঘের যে আদর্শ, যার আদর্শে চলছে, সেটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে যে সংগঠন চলে, তা তো ভালোই। এই প্রোগ্রামে এসে প্রতিবারই এত ভালো লাগে, এবারও সেরকমই ভালো লাগে। এবং প্রগতির যে কর্মপ্রবাহ, সেটা সকলকে সাহায্য করা, সকলকে ইয়ে করা। তো এই যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হলো, সব কিছুই আজকে খুবই ভালোভাবে পালিত হয়েছে এবং সবাই মিলে যেভাবে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছি, তো সেটা আমার কাছে আজকে একটা বিশেষ মর্যাদা রাখে, যেভাবে আমরা আপনাকে আজকে সবাই মিলে শ্রদ্ধা জানাই। আমি তো এই প্রগতির সদস্য,
এবং বিধান রায় তো আমার কাছে একজন বিশিষ্ট মানুষ এবং তিনি অরিজিনালি সত্যের পূজারী ছিলেন। আমি যারা সত্যের পূজারী হয় আমি তাদের অনুগামী হবার চেষ্টা করি। আমি সেই জন্য বিধান রায়কে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আজকের দিনে আমি উপস্থিত হয়েছি এবং আমি প্রগতির সদস্য বলে আমি বললামই যে প্রগতির সদস্য বলে আমি বলব। তো অনবদ্য আর বিশিষ্ট ডাক্তাররা এসেছিলেন, তাদেরকে সম্মান জানানো প্রগতি, এটা আমার কাছে দারুণ লেগেছে।